What's that? Nagpe-prepare ng drinks ang aking biyana na lalaki. What's that? Tomato? Où est-ce qu'il oui, tomato après il faut goûter pour voir. Tu goûtes. Attends. Le citron, est-ce qu'il y a un petit citron que j'ai coupé? Tomato. Ayan, tomato. Et Et, ah, c'est quoi? Worcester, Tabasco, Tabasco? citron et céleri. Ah, Merci. La pointe finale avec les fruits du jardin. Regarde-moi ça. Pas beau ça? Oui, c'est beau. Tu as une petite cuillère s'il te plaît. attends. Il y a des cuillettes, là. Ah, une souillette là. Smell good. Ah. Smell good. Bien. Smell good. Sent bien. Ouais, attention. Évidemment, tu l'as mis, je m'en doutais, du mauvais côté. Wow. Voilà. Voilà. Merci. Merci. C'est un cœur. Attends. Il y a un petit fantôme. Oui. Merci. Quoi dedans? Il y a aussi de la vodka Vodka. et de la tomate. Ah, Vodka, Tabasco, Worcester, sel de céleri et citron. Et citron. chanté. Hanté. Chanté. Et chanté. C'est particulier. Il n'y a pas le céleri pour touiller? Hmm? Il n'y a pas, pas la branche de céleri Non, j'ai pour pas. touiller? Non. Non. Pourquoi? Ouais, c'était pas prévu au départ. Pour faire le Bloody Mary? Ah, Une branche de C'est céleri. bon. Chine. T'as encore mal à ton épaule, toi. J'ai rendez-vous chez l'ostéo mardi. Cheers mga guys. C'est en forme ronde. Non. Oui, c'est une forme ronde, c'est ça. So, mayroong tomato, chips, and chorizo. Same? Chorizo. C'est le saucisson. Ah, saucisson. C'est pas chorizo. Ah, tomate. You love tomate. C'est bon pour la force des tomates. Wow. Anna, elle aime les tomates. Et ça donne ça. Moi aussi, j'aime les tomates. Ça donne ça. Ça, le soulier, le cassé. Wow, beautiful. T'as déjà commencé ton travail là-bas, là, en montagne? C'est orange. Ayan, kain tayo mga guys. Ito yung aperitif. Mamaya na yung ano. Est-ce que tu devais commencer donc Je commence Fleur, le 16. D'où ma question. Je commence lundi. Chips. D'accord. Je pars samedi. Mm. Aïe. Et c'est où exactement? Henri a été incapable de me dire. À Méribel. Ah, c'est Méribel. Tomato. Oui, donc c'est la Tomate. Allô. À Tarentaise. Mm, Ça tomate. donne tout ça. Je connais. Mes premières vacances quand j'étais enfant en montagne. Méribel. En camping sauvage. Méribel a bien changé depuis. Ouais. Grand Paris. Ouais, c'est c'est bien Méribel. chaque Pour l'instant, quatre. je suis logé là-bas. Il faut que je Tu dis trouve quoi à Moutier Je après. sais dire chaque 4. Oui. Tout le monde suit Les chatons. Mais normalement, pour l'instant. mais c'est un C. Ça. Saucisson. Et moi, Alors c'est quand le départ? Samedi, je crois. Hein. Samedi là? Ouais. C'est tôt, non? Encore. Tu vois?
Oh, ben non, je change pas. So, ito guys, yung preparation. Ayan. So, pagkatapos namin ng aperitif, ito yung kakainin naming pangalawa. So, may dahon-dahon, ganyan. What's that? Non. C'est quoi ça? Ça? C'est une terrine de Saint-Jacques. Terrine du Saint-Jacques. Ayan. Terrine du Saint-Jacques. Hindi ko alam yan mga guys. And mayroon ditong fish. And sasi, tomat avec Courgette. courgette. Ayan. So, tomat yan mga guys na may courgette. Okay. Ilalagay yung poisson. Ayan. Ganyan. Poisson tuna? Ah, c'est pas tuna. Ça c'est cod. Cod fish. Et après, ayan. Prepare. Ça c'est olive oil. Huile d'olive, persil, citron. Okay. Qu'est-ce qu'il y a, Il chérie? a quel âge? Il a 4 ans. Moi, c'est 4 ans aussi. Quand même tala. Même âge. So, may ito pa sa... So, yun yung aming lunch. What's the tala? Kiss, Uncle Bisou. Il m'a fait un bisou. Plan bisou. Plan. So, kakatapos lang namin ang aming aperitif. Pwedeng pa inom Melissa ng Coke. Non. Dagdagan ko na lang. Yes. Oh non, pourquoi j'ai fait ça? On fait juste de le ramasser et c'est tout là-bas. Ah non, j'aime pas lui. Ang laki, ang laki. Bah. Ayan yung dalawa. Elle aussi, c'est ça. Cookie. Oui, donc, alors. Non, mais c'est pas ses vrais dents, regarde. C'est un peu vrai. Non, j'aime pas lui. My love! My Lui, c'est love! un antello. Close your thing, it's too big. Lui, il est mort il y a longtemps. Alors, tu veux encore C'est lui mignon, ou pas? lui. Ouais, il est mignon. Tu veux encore lui? Ouais, tu peux changer. Tu peux choisir. Tu dois juste cliquer pour voir. Lui, il fait du... Lui, il fait Ay du mga produit. guys, kakain na kami ng lunch. Ganito dito pag Sunday. Ayan. Mamaya na ako mag-video. So, ganyan yung setup mga guys ng ano, tuwing kakain dito sa aming lugar. So, kailangan yung tinidor is nasa left side mo and yung knife naman is nasa right side. At yung maliit na serving spoon para sa dessert. And ito para sa water and sa kids. At ito naman sa ito water. At ito naman sa wine. Ayan. So, ganyan yung setup mga guys. Ayan. Ayan. Every time na pupunta kami sa bahay ng aking biyanan na lalaki is simula talaga mag-aperitif muna kami. So, ayan. Iinom na ng wine or vodka. And after that, pag lunch na, dito na sa table and may wine ulit. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung lagayan ng wine. And sobrang tagal na daw nun. Ayan. Ito mga guys. Ito. So, nakakatakot siyang hawakan. Ayan siya mga guys. Oh. Ayan. Ito, dito nilalagay ng aking biyanan yung wine. Tulad ng white or red. Kasi mas masarap daw. And sobrang luma na nito mga guys. Ayan. So, as you can see, yung mga bagay-bagay dito is sobrang parang antique na sila. And yung mga ganitong mga ano. Ayan o. Oh. Ayan. Yung mga ganitong ano. Mga favorite ko yung mga ganitong pang display mga guys. And yung mga ganito. Ang bibigat kaya. Sobrang bigat nito. Lalong-lalo na ito. Yung bigat. Kahoy. Sobrang bigat. Ano kaya to? Bato or what?
Para siyang plastic na hindi mo Yan. Meron ditong ano. Yan. Gusto ko yung mga ganitong pang display. Alam nyo ba yun? Yung parang, ano, mga sinaunang panahon. And, meron ditong pangil ng elepante. Yan o. Yung dito, pangil. Yan. So, simple lang po itong bahay ng aking biyanan. May second floor and mayroon din sila. Lahat ditong bahay may mga may mga underground sila. Kasi tulad ng may liga sila sa mga wine. So, doon nila yung mga iniipon nilang wine and binuburo din nila. Mga ganun. Pero may mga wine naman silang agad na nabibili. So, ayan. Hahabaan muna natin to. Yan. So, ganito yung itsura ng bahay ng aking ganyan. Yan. Ayan. So, dito ako sa area ng kainan. Parang kung sa atin, gagawin natin tong sala. So, ang sala nila nasa gitna. Doon. Dito kami kakain na sa parang ito yung, di ba yung kusina nila doon sa dulo. Tapos ang sala nila is nasa gitna. Tapos dito sila kumakain sa gilid. Parang ang hirap na. Tapos yung mga panitla, yung napapansin ko lang sa mga cabinet nila, ang titigas ng kahoy and sobrang para silang mga antique ganyan. Ayan. So that glass here. Tala. What? No, it's me. It's me. It's me. So dito, pag winter, ayan, nagagatong dyan yung, biyanan ko. Ayan. Nagagatong dyan. So, ganyan. Ayan. Chimney. So, ayan. Bah, c'est mieux. C'est ça. Bon, comme ça. Wow, you have seat. Ouais, pour que tu sois plus grande pour tout le monde. The Allez, wine. Manger ça. j'ai compris. Merci. du pain? Et comme les ça. Bon. Ah, tu peux le manger. Bah, c'est de la... comme de la salade. Tu fais la comédie. Ça. T'as pas besoin. C'est pas. Non, c'est pas terrible. Voilà. Voilà. Coucou. 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 Allez, t'es là. C'est bon le chips. Chips. Un morceau. Et qui regarde ça? 2 morceaux. Personne. Personne? Si, si. C'est quoi? C'est TikTok là derrière, non? Non, c'est pas TikTok. C'est YouTube. YouTube. T'as la mange. Allez, we're leaving to chercher le... what's that? Mushroom. Bon, t'as goûté le vin, Ah, Émeric? quoi Oui. Et alors? C'est du vin. Bon. So, luto na mga guys yung ating poisson. It's cooked already. Ayan. Wow. Ready cook. Wow, jolie. Okay, we bring it. C'est quoi ça? Ça, Le du riz. Oui. Ah, Spécialité. rice is life. Can you... Rice is life. Life, rice is life. Au Philippines, rice is life. D'accord. Le riz, c'est la vie. Ouais. Oui. Le riz, c'est la vie. Wow, c'est bon. Sticky rice, look like sticky rice. Le sticky. C'est du riz avec de l'huile d'olive, hein. T'as vu? Avec ça. Ah,
C'est spécial. Et aux Philippines, pas... Non, pas d'huile d'olive. Non. Il n'y a pas d'huile d'olive. Pas. Il doit pas y avoir beaucoup d'olivier. Quand ils veulent sel, ouais. Beaucoup d'olive, yeah. Ah, yeah, I know. It was like So, grapes this with one. sugar. Ube. Already! Yeah, ube, yes, ube. So, after namin kumain ng tarin, ito na yung main menu avec du riz. Yung with rice na mga guys. C'est le So, vanille. rice is arrived. Je veux plus ça. Rick avec Emric. C'est les deux Rick là-bas. Frédéric. Yan. On fait plein de jeux de So, mots. Bon, on fait le service. Moi, je passe. service Si avec... tu en auras quand même. T'as dit que T'adorais le t'aimais poisson. bien. T'as dit que j'adore le Bon, poisson. juste un petit peu. Plus le poisson. Tamputit. Que ça. Ganito mag-serve dito Un mga petit guys. morceau. Mais je veux Putit. pas que poisson. Voilà. Un petit peu de légumes aussi. Et un petit peu de riz. Putit de Un peu de riz. légumes. Tu sais, t'as Non, là, mais il y elle en a a du... déjà. Ah non, Elle en Jim veut pas. pas. Donc J'aime elle pas. en a sous le poisson. Putit de riz. Le riz, t'aimes bien le riz. Oui, un putit. T'as là, tu Comme sais, ça. J'ai fait il y a du... Et on coupe. On le coupe. poisson. Il y a des légumes Voilà, dans les comme beurres. ça, il n'y en a pas Voilà. trop. D'accord? Emric, your plate. Va être servi au beurre. Ah, ok. Ayan, si Mélis. C'est joli, hein. Tout seul. Oui. Wow. Légumes? Oui, des c'est- légumes. Wow. Et du riz? Attention, Oui, c'est pas bon. c'est... Oui, mais j'avais pas fait attention. Moi, Je vais t'en faire moi ici. Hein. Celui-là, Ok. Ah, là-bas. Comme- Tiens. Allez. Oui, parce que ça sur la nappe. non. Encore? Je vais compter. oui, Voilà. s'il te plaît. 5. Si Encore. Encore? Encore. Encore? Tu veux le plat? 12. D'accord. C'est tout. 14, d'abord. 14. 20. 15, 15. 16, C'est 16. bon. 17. Merci. 18, 18. 19 Après, c'est moi. et Aïe, ça c'est grand. 20. Oui. Petit. Oh non, Ça 22. petit. 20. Ouais, c'est petit. C'est du 20 ça. Comme le chiffre, 20. Ah là là. Tu peux manger ça là. Ah, c'est approché. c'est la queue du poisson. C'est beau, hein. Bah, là, c'est plus très très beau en présentation, effectivement. C'est Oui, tout, je sais, t'aimes pas les courgettes. merci. Mange pas les Encore courgettes, t'aimes pas les Ah, courgettes. c'est bien. elle aime pas les courgettes. Merci. Ouais, je sais pas pourquoi. Ayan, yung aking rice J'adore and pas ça, courgette. moi. Ah, ça c'est de la tomate. T'en as mangé à l'apéritif. Alors Ouais, me t'as dis pas dit que que t'aimes pas. t'aimais bien. C'est la même chose. So, mayroon tayo ditong rice C'est na de la may tomate. olive On a mangé oil. tout à l'heure. Ito, Oui, kamatis. Eh ouais, elle est écrasée. Et Ito ça, guys, ça, mga c'est- zucchini yan, zucchini. Ayan. Ay, Tu peux être sérieux? Bah, on va se croiser. maintenant. Merci. Attends, Pas fait pour mettre les doigts dedans. c'est bien, elle est c'est bon. Kain tayo mga guys, kain. What Tu veux pro? les petites tomates comme ça sur le poisson? Non. Regarde. Elles sont rondes, jolies. Tu veux pas goûter? c'est bon, Pas Mélissa? ça, que ça. Ah bah mange que ça, mais mange-le déjà. Avant de dire... Et le riz, c'est comme là-bas, le riz? Non. Sel? Oui, celle. C'est plus long. là. Non. Petit, Tout petit. petit peu. Là, c'est Un plus tout long. petit peu. C'est plus long? Ouais. Ah J'en oui, ai ça, déjà mis. ça c'est du basmati, ça. C'est du riz Très indien. bien. Tu mélanges? Mélange. Et c'est cuit à l'huile d'olive. Kain tayo. Aux Philippines, il n'y a pas d'huile d'olive. What is expensive? C'est cher. C'est cher, oui, l'huile d'olive, oui, c'est Je cher. l'ai- En France aussi, c'est cher. On avait mangé Ouais, mais des là-bas, fruits. là-bas c'est importé, donc c'est encore plus cher. c'est du luxe. On a mangé des fruits. So, yun na. Kain tayo. Ils sont dans le golfe. Les petits jeunes, ça.
Bon, la maman, elle était cachée pas loin, je pense. Mais elle se montrait pas. Une hier soir. Ouais. Mais ça s'apprivoise bien, un petit renard. C'est un renard. Le fond, j'adore. Papa, je peux le voir. Tu l'as déjà vu, je te l'ai déjà envoyé tout à l'heure. Wow, je peux le voir. C'est les renards. J'ai envoyé la vidéo. Mais The dessert is preparing, coming. So, tapos na kami mag-lunch mga guys. So, let's see what is dessert. Mais non, t'as pas le droit. That's the dessert tala. Sa, Petites assiettes. ça c'est, what's this my love? Mango. Tiens, tu en mets à tout le monde? C'est bon mango. C'est une mangue. Oui. C'est bon mango. C'est bon les noms, mais... I like the mango. Tingnan nyo yung kutsara mga guys. Oh. Botong. Non, non, pas de pré-lavage. Why you so excited about the dessert tala? mais je vois, je vois. Je vois. Non, elles sont... Ah, si, ça What? passe. Non, je crois qu'elles étaient trop grandes pour être des déposés. So, let's eat. Oui, tout est calculé. Waiting for dessert. Nettoyage conseillé. Faut que je mette en pyrodine, mais comme j'ai encore... Alors, Oh, Les wow! Non, tu regardes pas. t'as la table. Regarde pa. Talata. Allez, go in the latab. Secret, c'est sur Allez! Allez! That, Il y a le piège. Hein. Il y a Ouais. le piège. c'est quoi? Ah. Voilà. Wow! Ah, ouh. Ah! Un Paris-Brest. Paris-Brest. What are you doing? Qu'est-ce que c'est bon, on va tout manger avant de l'amener sur la Wow! Good. table. C'est un gâteau au vin. Yes. I'm 18, regarde. C'est un gâteau au vin. Ah, It's Au vin rouge. it's got to, yes. nous on va manger quoi pour le You dessert? like it? Gâteau au vin. With bon. Oh, c'est bon. Cake na may may wine. Shoot! Cake na may wine. Gâteau de vin. Oh wow! Simping king king! So ayan na yung dessert is coming! Oh! Surprise. Surprise! Moi je vais avoir ça. Non, je sens bien avoir ça. C'est Paris-Brest. moi. Non, c'est moi. C'est moi. Non, Toi tu Eh, vas arrête. tout le temps. On va faire pile ou face. Hein. je vais avoir Pile ou ça. face. Non, mais non. Ça vient avoir C'était là quel qui va chocolat? gagner. Bon, on va le donner. Ouais, faut tenter le pile ou face quand On va le donner à maman. Pile. Pile elle gagne, face tu perds. Bah moi j'ai des piles. Non, pile elle gagne, face tu perds. Ayan yung dessert naman. Il triche. C'est quoi? Ah. Ah! Merci! Ah, Oh! Tu veux grosse part, petit, comme tu veux. Comme What's tu veux. that? It's a chocolate, my love? Je peux servir petit. C'est égal. Hein. Why you don't want it? You could give it to me. You could give it to me Non also. mais for me. I eat fish 2 times. Bah ça veut dire que ça va pas être Mais pour c'est quoi Tala et ça? moi. c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, toi? Ça va être C'est pour l'étiquette. Ah, pour C'est Imri. l'étiquette du vin. Imri. Ah bah c'est toi, c'est bon pour toi. Merci. C'est parti là-bas. Moi, je vais avoir le chocolat. S'il te plaît, on dit. S'il te plaît. Je sais pas parce que moi je pars par là donc. Aïe, Non. pourquoi il y a ça? Mais Ça, c'est c'est tout le temps Tala Mélissa. qui l'a. Ça, c'est Non mais la Mélissa. dernière fois j'ai eu ça et Tala. Non. Non, non, on veut pas. Mais t'as là, elle a 4 ans, Mélissa, elle a Oh, Non, j'ai No banga, un an. kamo banga. Vous êtes un peu casse-pieds les enfants là. On partage.
Partage. Oui, je vais le couper partage en deux. pas. Laisse-moi, je le coupe en deux. Ouais. J'ai envie d'avoir le chocolat. Après, il va couper. Il est parti le chocolat. Oh, il est parti. Mais je t'en ai donné un, le chocolat. C'est Rick qui l'a mangé. Rick, il a rien. Il a mangé le chocolat, Rick. So, kain tayo mga guys Wala ng ka luwag, mga dessert. chocolate. Ganyan Ah yung oui, mais il dessert a mangé. ko. Ayan. Il est où le chocolat? Bah, Il est Rick, il l'a parti, mangé. Rick. Ah, le chocolat. Non, Ayan. c'est mort. Ito yung dessert ko mga guys. What's the name of La this, prochaine my fois, love? je demanderai au boulanger de Deux. me remettre un autre. Donnez-moi un autre chocolat. Sinon, j'ai la guerre à la maison. Yum yum. Ah, c'est pour maman. Allez, t'as là. Il y a un chocolat dessus. Ouais. Wow. Let me... Oh, bon. Une noisette? Ah oui. Je veux pas de noisettes, moi. Pas des noisettes. Mélissa. This is Tu la manges. Merci. pas de noisette. You want noisette? Ça. Non. Ah, Oh you don't là like là. it? Pourquoi tu la suces? C'est pour la donner à ta maman après. Merci. Je peux manger. Ouvrir. Bah après. Après, mange T'as d'abord la- ton gâteau. Là, moi, j'ai eu le chocolat aussi. Noisette. Chacun la moitié. Ouais. On a partagé. Ouais. Kita nyo? May ano dyan. Oh. Ito masarap. Tapos ito, noisette. Almonds. Allez, c'est parti. Il te mange pas le chocolat. Merci. Bon Je dessert. vais le manger après. T'as le noir comme maman. Le bleu, c'est pas beau. Si, c'est le bleu, c'est le beau. Le noir, c'est pas beau. Oh, Oh. Accident. pourquoi je dois pas... pourquoi je dois pas regarder le gâteau? J'ai fait quoi? Parce que c'était la surprise. Ah oui. Tu dois regarder quand même. Ah non, Si. Bah non, parce que t'es Maintenant, oui. bébé. c'est plus une surprise. Parce que t'es bébé, t'as là. Non, j'en suis même pas un bébé. J'en suis grande. C'est bien la faire râler. Hein. Et ça. Le noir, c'est pas beau, papa? Si c'est joli le noir. Non. So, kakatapos lang namin mag-lunch mga guys and magko-coffee na kami. j'ai volé la chaise de Tala. And then, C'est pas ganun ta kami chaise. ka-spoil dito C'est sa sec, aking no? biyanan na lalaki. So, kape tayo mga guys. Il y a mon ami qui Ça, s'appelle c'est Lina. ta chaise. Je prends la chaise de grand-père. Coffee. Ah, j'arrête pas de lui faire. Ayan. Mais là, elle est AFK. Tu la mets dans Elle ta est pas poche. encore là. Si. Coffee, Tu peux coffee. jouer avec tes tu peux jouer. À 2 à 3, tu joues à Ouais, combien? maximum à 3. After si- mag-coffee, mag-coffee, where we go, my love? Aret. Tu joues par nom, par internet alors? Et chacun chez vous? Oh, you're so cute, cute, my love ko. You have same size of your dad now. Ay, no! Ah, ma mère, elle est morte. Elle est pas comme ça. Il y a un éléphant qui tombait dessus. Là. Promenade avec moi. C'est. Il y a que du poids, Rick. Hein. Promenade pour moi. Tu pèses combien maintenant? I cannot breathe. Bon, je me suis posé. Je vais te monter à presque 90. Mais là, j'ai perdu un peu. Promenade, Depuis 2 kilos. Petite promenade. Ah, je peux faire un petit promenade à moi. C'est déjà beaucoup 86, faudrait que je fasse 75, ça va. C'est du boulot. Hein. Bah là, le boulot va être physique. Hay, pahiran-hiran muna tayo mga guys kasi kakatapos lang ko namin kumain. 7 jours. Busog na busog ako eh.
Ilang beses Ba, kumain une semaine, dito. 7 jours, Aperitif, oui, main ça fait menu, Voir ça tapos de ma maison. pa yun, yung isa. Je peux faire Dessert. Comment ça, pas jour, pas de jour Nabusog de ako repos? sa Tu bosses dessert tous les mga jours. guys. Sa laki na ng tiyan ko. Parang nakambuntis. Ils font des plannings, tu sais, de Ayan. 7 heures par jour, 42. Donc c'est 6 x 7, 42. pas que je la mette dans la poche. Et donc en gros, c'est 2h, 9h. Je suis sûr que tu finis jamais à 9h du matin. Tu finis à 11h. 11h et un dimanche. Enfin, on verra bien comment ça Je peux comment faire ça- un petit promenade pour moi. Je peux boire mon café d'abord? Non. On va faire quoi? J'ai envie de faire Une promenade. un promenade. On va aux étangs? Oui, elle veut se promener, oui. On J'ai va aux envie étangs? de faire un Dans les canards? petit Oui, mais promenade. Grandpa, il a dit oui. Mais il a dit on finit le café d'abord. Bah si. Pas envie. On finit les cafés. Pas envie. Onko nuit, dormir et après, Rick. Il est où l'autre? Tu l'as mis où l'autre tout à l'heure? De la poche. Bah non, j'en ai qu'un. So, let's go mga guys. Maglalakad kami doon sa may lake. Ayan. Ang ganda ng bulaklak dito. Meron ditong rose. Ang daming bulaklak. Bye, bye, bye. And meron ditong bunga na maliit. Ayan. Yung, what's that? What's this? Lemon? Lemon pahaba. C'est écrit sur l'étiquette. Where? It's written on the label. Citron. C'est pareil avec les citrons. Citron? Cocktail. Lime quoi, quand ça me dit? C'est pas? Content. Il est content, hein? Bah oui. Lime quat, citron. Lime quoi? Il y a encore le rouge. Oui. Il y a We encore go now. Le jaune, oui. J'allais dire le rouge. Can I have another fruit there, the red one? Byron. I gonna get some fruits. Some fruits before I leave. Kuha ako ng fruits bago ako umalis. Ayan mga guys, yung fruits. Kuha tayo. Ayan. Kumuha ako ng madami. Ayan. Ayan. Daming bunga ng daming bunga ng fron. So kumuha ako ng madami. Harap kaya nito. Let's go. Naglalakad kami doon sa may lake. Papakita ko sa inyo mga guys yung lake dito na pag mangingisda ka doon. On la laisse là? Ah oui, oui. C'est toi qui ferme? Ouais, ça c'est où? Peu importe. C'est que ça marche. Mais tout à l'heure, j'ai jamais été foutu de... C'est toi qui as appuyé? Non, ça c'est toi. Ah. Ça va pas se faire. Ils vont voir Ah ouais. enjamber. Yung sabi ko sa inyo mga guys na pag mangunguha ka doon ng isda, Marcher un peu. kailangan biyanan ko. Kailangan ayaw niya akong pansinin. Okay, ganun. T'as amené son ordinateur, tu vas voir tout. On va mettre dans la Tu veux partout? Ito siya tala, Louverture. So, pag nangunguha doon ng isda guys sa lake, kailangan mo may may bang tawag doon? Pourquoi tu l'as emmené là? Lisensya. Hindi ka basta-basta makakakuha ng isda doon. Ito siya tala. Hindi ka basta-basta makakakuha ng isda kung hindi ka lisensyado. So pag lisensyado ka na,
Anytime, pwede kang kumuha ng isda doon sa lake. Sarap. Ang lamig kaya hiniram ko yung jacket ng asawa ko. Ano ba ito? Kinain ko na may mga ano pala. Madumi. Sarap. Ganito dito sa probinsya. Sa north. Malimit dito Pilipino. Wala nga halos Pilipino dito. Nasa city sila lahat. Quoi ça? Alors tu vois, il voit le chat, il y va pas. Mais le chat va se barrer en courant et là. Ganda ng daisy dun mga guys. Ayan o. Daisy. Purple na daisy. Tapos mayroon ditong ano. So let's go. Let's go mga guys. Ang cute naman ng ano, gawang abaka. Yung rabbit. Hazelnut, hazelnut. Gasulong. Gisilip. Ang ganda. Ang ganda ng mga bulaklak. Up! Watch your my love. So, ang cute ng bulaklak. J'ai dit non. Devant. Ayan yung bulaklak ng guys. Ganda. Daming rose. Roses. Ganda ng bahay na to. Ay. Ça suffit. Ali. Voilà. Oh lolo, Rick.
Chaque fois qu'il y a un chien qui aboie derrière une grille, c'est foutu, il est gentil. Là, il se promène comme si rien se passait. New house. New house. Ganito ang mga bahay-bahay dito mga guys. Bagong ano. Sa province. Ito maganda to. Ang cute naman ng garden. Yung garden ang cute. May CCTV dun. Tingnan nyo yung mga poste dito. Mga poste dito, mga bakal. Ay, ano. CCTV and the poste. Ay. No. Linis ng bakuran. Kwat. Oops. You can campaign here. Campaign. You know, Rick is doing like that. Oh, lol. We come here right before. Thaïs, il faisait pas. Mais Thaïs, hier, quand on l'a promené vendredi pour aller chercher. Là, le pire, c'était les poulets. Il y avait 2 poulets qui se baladaient dans la rue. Alors, il est devenu fou. Il voulait se faire un poulet. Je le tirais là. Les poulets, ils ont vraiment fait 180. Province na province. Les chiens, ils tiraient, mais les poulets, c'était. Sige nito nung pag nakadaan mo. Ay, Kaya gano'n. huga wild. Ang gayon ka buhok mo. Being sa putos na. Aret. Oh no. Si tu veux bien, la prochaine fois, on passera de l'autre côté. Parce qu'il y a moins de chiens. Ato siya tala. On va faire le tour. Donc, Nagwawala yung aso pag ano. Pag nakakakita ng aso. Ang dami niyo. Daming ano. Abugot. Aret. 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 Daming aso. Wala yun. Ang cute ng bahay na to, oh. Tapos yung garden niya, ang daming bulaklak. Ang ganda kaya niyan sa loob. Alam nyo ba yung mga bahay-bahay dito? Akala nyo lang. Napakasimple, pero ang gaganda ng loob. Daming aso. So malapit na tayo guys sa ano, sa lake. Ayan. Ganito yung ano, yung mga tao dito mga guys. Naglalakad lang sila pag pupunta sila sa mga lake or sa sa forest. Kahit may mga sasakyan lang. Ayan.
Ganito yung hobbies nila, maglalakad-lakad, together with friends. Magaganda din yung mga bahay-bahay dito, pero parang tahimik. Kaya sila siguro pag nagtutourist sila sa ibang lugar, nag-enjoy sila, ini-enjoy nila yung mga time na ang daming bulaklak oh. Hi! Oh là là. Bamboo. Wow, look at that. Look at that bamboo. Dito. C'est incroyable, hein? Wow. Bah, il a réussi à passer ce mur. Ouais, c'est un bambou, c'est de la racine. Ang ganda rin dyan oh. Et vous, là, Passage. Passage. Ganitong village dito. Passage. Ang ganda ng pine tree oh. Ang linis-linis. Bata pa yun. C'est laser. Laser. Swell cut. Yes. Il perd de l'espace dans son jardin. Ganda oh. Ganda ng garden. Wow, ganda ng garden bee. Oh. Ganda ng bakod nila. Ganda ng mga bahay-bahay. Yan. Flower. Wow. Ano to? Alam nyo ba tong bulaklak na to? Yan o. Ganyan. Ang ganda ng pine tree na yan, oh. Napaka ano, oh. May mga bunga. What's that, my love? What's that pine tree? Ang ganda, may mga bunga, oh. Ang ganda ng pine tree. Tingnan niyo yung mga bunga niya. Yung mga bunga, oh. Yan yung bunga. Nakaka-amaze naman tong pine tree na to. Tingnan nyo yung bunga. Ano? Daming bunga. Yung mga white na yan, oh. Ganda. Ganda ng pine tree. Oh, ayan yung bunga, oh. Oh. Ganda. Ito yung nakukyutan kong bahay dito, mga guys. Ito siguro pamilya tong ito. Ayan. Naririnig kasi wala ako guys ng yun yung gusto kong pag-ipunan sa pagbablog ko. Yun yung gusto kong pag-ipunan, yung magkaroon ako ng gamit sa pagbablog tulad ng magandang microphone, magandang camera, magandang tripod. So ito guys yung nakukyutan kong bahay dito. Yan sa likod ko. Ayan. Lahat yan pababa. Ayan. Siguro pamilya yan, no? Ang ganda. Papakita ko sa inyo sa back. Ayan. And ito din yung nasa harapan ko. Ayan. Saglit lang. Ang linis, oh. Yan. Malinis. Malinis. Nandun na sila. Ang linis kasi. Tapos ang ganda-ganda ng pagka-arrange ng mga halaman nila. Yan, bababa. So, malapit na kami sa lake. Ito, ang cute din ng bahay na to. Oh. Ito yung may mga peras and then apple and hazelnut. Yung garden nila. Ganda, no? Magkaroon lang ako ng bahay na ganyan. Simpleng bahay, ganyan. Masaya na ako. Ayan. So, andyan na yung lake.
Ito yung train station. So, hindi na dumadaan dito guys yung mga train. Ayan. Hindi na dinadaanan to ng train. Kasi, luma na. Yan. Luma na yan. Luma na. So, dyan yung lake na pala isdaan. Hindi pala kami pupunta dyan. So, maglalakad pala kami dito. Si Kwasa. Si Kwasa? Is that my love? What's that? It's good. What's this? Prel. Lamig. Ayan o. Ang ganda nito. Parang mga bamboo oh. Para siyang bamboo guys. Ayan. Tingnan nyo yung mga ano niya. Ayan yung kanyang ano. Ano bang pangalan yan sa inyo mga guys? So, ibabak. Ayan. Yung ano niya, ay may ano pa pala sa ilalim. Tingnan nyo. May ganyan pa sa ilalim pag binunot. Para siyang bamboo. Tingnan nyo. Ayan o. Para siyang bamboo mga guys. Ayan. Diba? Ayan o. Ang cute. Tapos tingnan nyo yung ano niya o. Pag binunot, mayroon pang ano. Ang daming ano. Dito yung maraming hazelnut mga guys. Yung malalaki. Grabe, ang ganda ng street nila. Ito oh, yung mga. Ito yung papakita ko sa inyo yung mga blackberry. Ayan o, namula. Blackberry to mga guys. Ayan yung bulaklak oh. Tapos ayan, mga hazelnut. Ayan. So, pwede ka lang yang kumuha. Ang ganda talaga nito mga guys. Para siyang kinakain ba yan? Halos this one. This area. Hanggang dun. Ganda. Ito lahat oh. Hazelnut. Hazelnut lahat. Ayan. What's that? So ganito dito mga guys. Hey! Run! Ang dami talagang mga hazel na to. Inyo, nagkakabunga na sila. Halos lahat dito. And ayan mga guys, as you can see lahat dyan, blackberry. Ang daming bunga. Bulaklak ng blackberry, blackberry, blackberry everywhere. Bukid na bukid dito. Bukid. Ganyan ang buhay probinsya. Ay, ang daming ano, bunga. Yan o, manda yun. Kaptan mo man daw ako. Maglakad man ako ng full body. Juicy pa. Kuhan mo daw ako. Full body massage. Inay ka tinaba mo di ka gaano ka siya. Mataba. No. Madami dito guys na iyan lahat yan. Mga ano yan, mga blackberry and you can see mga tree is la? Wala? Blackberry. Ayan. Lubat na da. Lobat na daa ako. Pag this way, ibig sabihin papauwi na tayo. Iikot lang tayo. So ang daming ano.
Hazelnut, blackberry, namumulaklak yung blackberry. Hazelnut, hazelnut. Yun lang yung mga fruits dito. Yan. Tingnan nyo yan, oh. So, lobat na ako mga guys. Kailangan ko nang magbabay. What's that? Sa bamboo? Yung mga awot o yung mga guys. Mga dahon. What's that? Non, pas ça. Alors, surtout pas sur moi. Moi, j'y suis allée. Dangerous. You put in your lubut. Rembêtez ça là. It's itching. Oh my God. Oh là là, Ben, non mais maintenant. Oh my God. What's that there? Allez, viens lire. Allez, Lire. Mélissa raconte. Les mellules humides. Moi, j'ai déjà lu Ouais, c'est pas le même. les milieux humides. Maman, Non, I don't know. Je sais pas lire. Je n'aime pas lire. N'aime pas lire. ilagay mo daw mga green. Ito, green. Hindi naman. Hindi naman yung green. Très bien. C'est très bien. Bye-bye na mga guys. Lobat na ako. So malayo-layo na kami mga guys. Simula doon ang haba. Ayan. Mga nagka-campaign yan. Tapos nangunghuli sila ng isda. Ayan. Nandyan na rin sila. Nakatira. Ayan. May mga net sila. Ang galing no. Tapos ayan yung malaking lake. Ayan yung lake nila. So ang layo na ng linakad namin. Kaso nga nalubat yung cellphone ko. Kaya hindi ko na matuloy-tuloy yung video ko. So ayan. As you can see, ang dami. Family din sila. Tapos nagka-campaign sila dyan. Tapos nangunguha sila ng isda. And hindi lang basta-basta sila doon nangunguha ng isda. May mga lisensya yan mga guys. Ayan. Ang ganda ng kanilang mga tent. Ayan. As you can see. Ayan. Ayaw natin magpakita kasi baka sitahin tayo. Madami sila. Simula pa dun yun. Kaso hindi ko na nakunan kanina kasi nag-charge ako ng konti. Pero para gusto ko ipakita sa inyo. Ano? Ayan. Ganito dito. Ayan, may ilog din pala dito. Sikwa? Fish. Fish? Ang dami. Fish and chip. Fish and chips. Ang daming isda. Il remonte la Regarde la libellule, regarde la libellule. Ouais, mais regarde tous les poissons là qui remontent pas. Awa, ang dami. Ay, that's a big one over there. Take it. Big one, big one. Over there, my love. It's going there now. I see big. Il est gros aujourd'hui. So, ito yung mga nag-ano dito. Nagka-campaign. Nangunguha sila ng isda. Marami ding isda dito mga guys. Yun, ang dami oh. Oh my God. C'est large, hein? Hindi ko lang alam kung anong isda yan. Ouais, normalement c'était aussi. C'est haut. Kung Il y a titingnan nyo yung mga ilog, Tiens, c'est à quel bâton avance? daming isda. Raconte. A lot of fish. A lot of fish there. Second. Yan. Sa second. Dito tayo. May ilog din dito. Ito, ay, hindi makita ang labo. Labo ng ilog. So, mayroon pa dun. Kasi lahat yan dyan, lake yan mga guys. Kaya simula dun sa kabilaan, tsaka dito, may mga
So, ipopost ko na to mga guys. Talaga ako hindi na kaya ng battery. Sobra kasing malayo pa ang pupuntahan namin. Dun pa. So, far, far away. Ayan. So, alam nyo ba, I think, kinakain nila yung isda or pinapakawalan din nila. Kasi, sa pagkakaalam ko, ganun eh. Hindi ko lang alam kung inuulam nila or binebenta nila. Kasi, sayang naman yung effort nila, diba? Sabi kasi ng asawa ko, minsan pinapakawalan daw yung mga isda eh. Dami. Ah, nako, malad-malad na. Why you take off your jacket? Why you take off your jacket? Ito cute-cute naman little dambo ha. It's too cold. Ay, too hot. It's too hot. Ayan. Ça l'a plu, hein. Ça sent de caca là. Song de kaka. Oh! Stand still, stand still. You're so heavy. Stand still. Stand still. Ayan yung lake mga guys. Arrête papa. Mama! 1,000 kilo. Almost. Mama, 1,000 kilo dancing here. C'est le marchand de glace. Oh, can we? Oui. Can we? C'est le marchand de glace. Can we S'il te glass? plaît. Ah oui, c'est vrai qu'il fait le tour de l'étang. Si tu. Bah, s'il s'arrête là, peut-être. C'est quoi ça? Tala, allez. Une belle libellule toute bleue. Ah oui, oui, oui. Ah. C'est beau. Bouge pas, je vais la faire voler. Oui, ça, là-bas. I cannot take it. Ah. Ah. Hello. Ah, yes. Et vole, vole. Elle est jolie, hein? Oui. Ça y est, t'as une allergie à quelque chose. Ay, mayroon pa ditong nagbabahay. Mais arrête de gratter. Allez, dito. Anong baga? Sige, ni pang ano ni ano, ni mga ewan, kaibigan ako kayo. Apat it. There's a toilet there. Yes. Kabilaan talaga yung mga nangingisda sa lake. Oh. Ayo, ay tadi pilit. Pedicute, pedicute, cute, 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 cute. Evol, evol, vol, vol. Ang daming nangingisda. Regarde. Wow, c'est parce que t'as pas pris ta douche aujourd'hui. Mama, hong. Ako kayo ni. Babay na mga guys. Ito muna ngayon. Nakarinig yung mga bata ng ng ice cream. Parang selected dyan sa Pilipinas. So ayan. Le glace. Glacerie? Ruiz? Ruiz. Wow! Glacerie. Yan, daming nagka-campaign dyan na nangingisda mga guys. Tu veux qu'un billet de 50, tu veux pas qu'il y ait un billet de 50.
Ah, glace. A glace! 25. De quoi 25 Oh, 25. Ah oui, mais 5 euros. On choisit quoi, t'as là? Bonjour. Choisis lequel t'as là. Une boule, deux boules. Tu veux un cône? Kun. Tu cornets à l'ancienne. Kun. Un cône à l'ancienne. Deux boules. Une boule Tala. chacun. Oui, oui, oui. On dit on. Deux cônes, une boule, s'il vous plaît. Pas ça. Je sais, papa. Non. Non. Quel parfum tu veux, Tala? Ça. Non. Fafa et Caramel, vanille. vanille, Vanille. framboise. Pas ça. Tala, qu'est-ce que tu veux? Ça. Mais non. Moi, je veux framboise. Framboise, une boule framboise, s'il vous plaît. Moi, je veux. Tala. Vanille. Non, mais c'est Tala. Tu veux quoi? La chewing-gum. Spéculoos. Tu veux quoi comme parfum? Violet. Merci. Vanille. Madagascar. Merci. Chewing-gum, tu veux? Chewing-gum? Allez, chewing-gum. Chewing gum. Picture ako. Ayan, nag-ice cream na c'est- sila. Merci. Merci. monsieur. Merci beaucoup. Je peux essayer, Tala. Non, je peux pas. Viens ici. Merci beaucoup. Tala, Bonne tiens. journée. Bonjour ni. Au revoir. Viens ici. Balik na kami. Balik. Baby, can I see your ice cream? Tala. Oh, wow. Chewing gum. Chewing gum. Nice flavor. Gush gum. Yummy, yummy gush gum. Yummy, yummy, yummy gum gum, my gum. Yummy, yummy gum gum, ang beautiful lady ni mama niya. Beautiful lady ng aki. Bakit ako? Ako walang ice cream. Oh, c'est à côté de toi. Ça fait quoi? Ayan, tapos na kami maglakad-lakad, babalik na kami mga guys. C'est du chewing-gum. C'est bon. C'est pas bon. Très cher. Quand t'as 50, t'aimes pas. Pas bon. Toutes les couleurs, donc c'est bon. C'est forcément bon que c'est toutes les couleurs. C'est que chewing gum, blam 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 blam. Blam blam Un chewing-gum blam 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 de siège de métro. Regarde. C'est quoi, d'ailleurs? C'est comme les petites boules de chewing-gum que tu avais dans les machines. Quoi ce bar? Il y a un bar aussi, il faut les chewing-gum en sortant. Il y a un mur rempli de Maganda ako. Liit. il y en a qui font des pranks. Non, maman. Kalain kang nabit. Ew. Ano kayang tinitiningnan nila dyan? Ano ba ang tinitingnan nyo dyan? Ang ganda naman mag-campaign dyan. NPC. Ang ganda mag-campaign dyan, no? What, my love? To me? Aray ko. I don't have brick. I don't have brick, my love. I don't have brick. Ay! What? You don't have? I don't have nothing. You No. tired? No. You? Yum, yum, yum. Ayun lang mga guys. Ah, c'est Geoffroy. Vous, c'est vu qui vole. Oui. C'est quoi? L'hélicoptère. Helicopter. Dragonfly. Hi, Geoff. C'est un drone. Who is that? Huh? Huh? C'est Who des is canards that? là-bas.
ce week-end. Vraiment pluvieux. Tingnan nyo guys yung ano, pine tree. Ang ganda, no? Ayan, no? Tangkad. Pero patay na yung doon sa taas. Parang ano na siya. Brown. So, malapit na kami sa aming destination. Malapit na kami. Inikot lang namin yung village. Ayan. Ganito yung village dito sa biyanan ng aking, ay sa biyanan ko, sa papa ng aking, ano, asawa. So, actually, mayroon pa yan doon papunta doon. Doon kami pumupunta. Drainage. Tala! You gonna make, oh. Ay, ang cute ng ano, oh. Uy, ang daming bunga. Ano yun? Daming bunga ng ano. Ano yung bunga na yun, oh? Mga prutas. Ang linis ng garden nila, oh. What? Ate Julie. Wah. Ouais, regarde. Le ruisseau, il descend là. Ah, wow. Ils ont un Oui. Oui. Wow. May ilog doon. Oui. Ganda. Ang cute ng bahay. Second floor yan mga guys. Eto, alam ko. Of course, mayroon din sila dyan na underground. Ang linis ng subdivision dito. Yan, may private din dito. Ganda, oh, ang lawak, ang layo ng ano. So, maganda yung mga province kasi malinis yung kanilang mga subdivision. Ayan. Doon pa yung aking biyanan. May mga CCTV din sila. Oh, di ba? Hindi mo pagkamala na pulubi. Lahat mayaman. Char. Ventre. What's this, my love? Mama, ho, si ano, anak kong tubig. Ha 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 ha. May ang linis ng ano, oh, tubig. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ganito dito ang probinsya mga guys. Ang dami lang bulaklak sa gilid-gilid. Ayan. Ganda ng bahay, oh. Pataas. Woo! Ang ganda ng bahay na to. Ang daming sasakyan pati. Kaya pa. Est-ce que c'est la marque pleine, c'est ça? Yan. Wow. Flower. Ito yung mga wildflower na magaganda. Ito, katulad ng kolsa yung mga yan. Ah. Parang mga munggo. Kolsa. Mga wild kolsa.
Alam nyo yung cool size, ganyan talaga siya. Kaso nga, ayan, para siyang munggo. Tapos ginagawa yan na oil. That's P. Pataas kasi itong... Atong syutala! So, ayan, pabalik na kami. Ganda yung bahay dyan sa taas. Alala. Ay, ang daming ano dito, oh. Yung mga apple, oh. Tapos, what's this? Fruits. Tala, ale. Ale. Sika. Ali na. Ali. Et tant qu'il y a un risque avec les voitures, Same thing? Je veux papa. Bukos, ah. Alat. Ay, may salamin sa ano, sa street. Yung salamin dyan, oh. May salamin dun. Sa salamin nakatutok sa kabilang kalye. Yan, oh. Hi! 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 Can't see you. So, yun lang. Uy, tala, aret. Malaglag ka dyan, bibi. Ay, you go down. No, you go down. Kinding ka talaga, mom. Ayan. Go. Akin na. I'm gonna sew it. Yeah. Because too much like this, I do like this. Oh, ato siya tala, bacho. Yan. So, yun lamang ngayong araw na to. Bye-bye na mga guys. Ang ganda ng ano, rose. Ang ganda ng rose. Yan. Ganda. Babay na ng babay, tapos mayroong nakikita. Ang ganda. So, uwi na kami doon sa biyanan kong babae. Yan. So, hanggang dito na lang mga guys. Salamat sa panunood. Paalam. Thanks for watching and please subscribe mga guys. Salamat po sa support. Ito po ang Buhay Probinsya dito sa North of France. Bye-bye!